Jotono no lamsogo friends ong जों दिनैबो आपडेट नायलायनाय प्राइवेट जबनि न ते चेनेल कताल कंके सब्सक्राइब खागै तंलायदि डेली नो आपडेट नोटिफिकेशन मागानि बागै निरक चेनेल कताल कंके साइमाया कंगै मावो औ चेनेल बिसिंगै गवर्नमेंट जब ते प्राइवेट जब स्कूल कॉलेज वर्किंग इंटरव्यू जोतोनो जे अपडेट नोटिफिकेशन सफायमानि न डेली नो अपडेट ओके जों नायनाय लोगो इनके चैनल कताल कंके निरक सब्सक्राइब खागै तंलायदि डेली नो हागे सामंना जदि नायतुगै तंग हांके निरक वाइसले जे निरकनि गथकजांमानि बुसफायके सामंगो krwngdi मानाय ते जों तिनिनि अपडेटो पारता हाई नोटिफिकेशन कायसा के नायलायनाय निरकनि जे गथकजांमानि सफायमानि तंकेबा निरक डाइरेक्ट कॉल खायगै कॉन्टेक्ट खालायदि ते निरकनो सागानि मुसुगो जे सेकांगो दाइति तय कॉल खालायमानाय उ सामंगो दाइति तयनो ब्रगनो krwngdi मावो जे सेकांनि ताबो लास्टनि भिडियो कसाम रगनो नायगै नायरक नायला हांके सामंग रगो माया अंगै मावो हायनि बागै निरक जे भिडियो को टालबनो नायगानि ट्राई खायलेदि ते निरकनि फ्रेंड्स नो शेयर खायलेदि ब्रगबो सामंग नायतुगै डेली नो हायके तंके ब्रगबो सामंगो krwngै खलाया माने मागै फ्रेंड्स नि रकम हायके सपोर्ट रलायदि ते निरकनि हामजां मंगबो हायके रगै तंलायदि निरकनि हामजां मंगरो हांके आनि बखारो ते बिसरांगै निरकनो डेली नो अपडेट रगानि बागै वासमंग रग कताल फायगे तिनिनि अपडेट गोबां माने तय फेजा दंगो जे नायतुगै निरकनि बागै तय फैमाने जों भिडियो लास्ट नायलायनाय सेल्फ हेल्प ग्रुप नि खाखैबो कायसा नोटिफिकेशन सफायजाक दंगो जे निरक जाजागला हांके निरक खलाय मानाय और जतोनो एप्लाइ खलाय मानाय क्लास 10 12 जतोनो खलाय मानाय सैलारि रक तो एकदम साजानाय ककरे गवर्नमेंट जॉब नि साइफानि सैलारि रक गोबां हायनि बागै निरक नायलेदि पाइथाक जरा भिडियो न इनके फादि तिनिनि अपडेट न नायलेनाय लोक चाय পাইকারি ওষুধের দোকানের জন্য কম্পিউটার জানা অভিজ্ঞ লোক চাই পিথি দোকানো সামং খালাইয়ানি বাগে খরকসা চলা ন নাজাंनाय কম্পিউটার নলেজ তংকে ও সামंग krwngै मानाय प्रनि मोबाइल नम्बर कन्टेक्ट लाइदि 9436120887 हायकेबा 7005712820 ও कन्टेक्ट लाइदि इनके नेक्स्ट नायलिनाय ভ্যাকেন্সি কনস্ট্রাকশন ফার্মের কাজ করার জন্য একজন অভিজ্ঞ অ্যাকাউন্ট এবং সাইট ম্যানেজার প্রয়োজন যোগাযোগের সময় সকাল 11টা হইতে বিকেল 5টা পর্যন্ত কনস্ট্রাকশন ফার্ম নিবাগৈ সামঙ্গ খলাই মানায় খরকসা অ্যাকাউন্টেন্ট তে খরকসা সাইট ম্যানেজারও নাজাংনাय তে ব্রক বাই সময় কন্টেক্ট খলায়ানি টাইম হংকে 11টা সময়নি সিমিং 5টা জরাগো কন্টেক্ট খলাই মানায় Broni mobile number 8415817817 contact laidi. Nirok daiti ne contact laigani try khai friends song je sakang daiti call khlai manai brok ne samongo mau aini bagai nirok pungai ke search khai naidi a channel Tripura job si haike pungai ke ne search khai naike nirok daily ne update notification rok manai te nirok friends song bo share khalai de samong nai tu goi tonai roni bagai get next naline Vacancy immediately required dynamic salesperson for a reputed manufacturing company interested person apply at box number dynamic somewhat box number 155 je daiti toy nor jaga khlaidi salesperson igor najangnai manufacturing company kaisa omahai interested je tongnai rok brok ni dainik somewhat ni box number ro rohoroi manai 155 on rok ni je resume pathogoi manai next কাজের মহিলা চাই আগরতলা অফিস লেনে গড়ের যাবতীয় কাজের জন্য সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত পিছুতাহীন কর্মরত পঞ্চশুদ্ধ শান্ত স্বভাবে বয়স্ক কাজের মহিলা চাই নগনি সামং খাইগানি বাগৈ অফিস লেন দিগিগো নগনি সামং मा खलायनाय सन्दा 6टा नि ताबो फुंनि 6टा नि सिमिं सारिनि 6टा जरा सामंग खलायजांनाय इनके जे मुखे बॉयस को रॉक सामंगो खलागी मानाय ब्रनि मोबाइल नंबर कांटेक्ट लाइदि आयके ब्रनि ब्रक नर जा कांटेक्ट लाइगे को सामंगो खलायनाय 7005292479 नो कांटेक्ट लाई मानाय द नेक्स्ट इनके जॉब वैकेंसी सीएनजी যানবাহনের কাজ করার যা অভিজ্ঞ মেকানিক্যাল প্রয়োজন শীঘ্রই যোগাযোগ করুন सीएनजी কাজের এক্সপেরিয়েন্স জরুরি বেতন আলোচনা সাকেবে লোকেশন আগরতলা सीएनजी नि kaisa company go samung khalaigani bagai mechanical omhai course khaijak ke khlai manai je interest onai rok daiti ne krwngdi ke CNG ni samung ni experience ok tong hangke khlai manai
beton rongke borok bai salaimani bisingtwi ongnai Agartala nungoni ongnai samang broni mobile number 6909387990 o contact khlai manai haikeba 8732099230 o contact khlai te haikeba email id go broni oro rohori manai nironi biodata ro haikeba bro bai krwngdi manai sengptavavaj@gmail.com o krwngdi manai next nalinai কর্মী চাই নার্সিং হোমের জন্য পুরুষ বা মহিলা চাই বয়স 18 হইতে 24 নার্সিং হোম ও সামং খালাগানি বাগৈ চালায়াকে বা বरै খালাগি মানাই বয়স নগানি নানাই 18 বছরনি সিমিং 24 বছর হংকে খালাই মানাই ব্রনি হোয়াটসঅ্যাপ ও krwngdi manai 6009781112 ও কন্টাক্ট খালাগি মানাই নেক্সট কাজের লোক চাই উত্তর ইন্দ্রনগর এলাকার জিবি থেকে 1.5 কিলোমিটার বাড়িতে কাজের জন্য মধ্যবয়স্ক মহিলা লোক চাই ইন্দ্রনগর এরিয়া থেকে কাইসা সামং খালাইজানাই নকনি সামং খালাইগানি বাগৈ যে বয়স্ক বড় রক খালাইগানি কন্টাক্ট নাম্বার হংকে 6009267761 ও কন্টাক্ট খালাইজানাই হাইকেবা 9077735356 ফোন নাম্বার ও কন্টাক্ট খালাইদি নেক্সট হংকে ভ্যাকেন্সি বটতলা নিকট একটি ন্যূনতম ও নতুন খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য অভিজ্ঞ সেলসম্যান চাই বেতন যোগ্যতা অনুসারে ব্রক কাগবখনাদি বটতলা এরিয়াগো কাইসা বিথি দোকান সংসাजांनाय कटाल ও দোকানো খালাইগানি বাগৈ সেলসম্যান নাজাंनाय বেতন রংকে জেনুইন কোয়ালিফিকেশন হিসাবে রজাंनाय ব্রনি মোবাইল নাম্বার 8087395721 ও কন্টাক্ট খালাই মানাই হাইকেবা 6009727082 ও কন্টাক্ট খালাগি মানাই যে ইন্টারেস্ট দনাই রক দাতি কল খাইগানি ট্রাই খাইদি একেনি রকো সামঙ্গ মানাই নেক্সট লোক চাই আগরতলার একটি প্রতিষ্ঠিত ব্রয়লার ফিটের দোকানের জন্য লোক চাই যোগাযোগের সময় সকাল 8টা থেকে রাত্রি 8টা আগরতলা কাইসা ব্রয়লার আমহাই ফিটনি দোকানো সামং খালাইগানি বাগৈ নাজাंनाय যে ইন্টারেস্ট দनाय র কল খাইগি নাইদি ব্রনো কল খাইগানি সময় फुंनि 8टा नि सिमिं हरनि 8टा जरा ब्रनो कल खागि मानाय ब्रनि मोबाइल नम्बर 7085635370 ও কন্টাক্ট লাগি নেক্সট কাজের মহিলা চাই আগরতলাতে সুতো পরিবারের সংসারের যাবতীয় কাজের জন্য থেকে খেয়ে 24 ঘন্টার জন্য মাঝবয়সী মহিলা চাই আগরতলা শহর কাইসা সামং খাইগানি বাগৈ নকনি 24 घन्टा ने ब्रक बाय तंगै सावगै अमहायके सामं खलाइगानि बागै ब्रनि बरक नर खलाइगै मानाय 8794277180 ओ कन्टेक्ट लाइदि हायकेबा 8415029824 ओ कन्टेक्ट लाइजांनाय इंगे नेक्स्ट फ्रेंड्स ओनि रनो सागानि मुसुगु ताबो जे इंटरेस्ट दंनाय रक अमके काइसा सेल्फ हेल्प ग्रुप नि बिसिं बखाखै सफाय माने जे इंटरेस्ट दंनाय रक जतन एप्लाई खाइगानि ट्राई खाइदि nirok omono jodi simala ha ingke chakri rok hintei khaigani nangya omobaine nirokni future haikaba nirokni career rom haikene snagai thangmanai salary rok ekdom handsome salary rok tongo ingke nirokni friends ono share khaigani ta polaidi ang nirokni bagai om haike tei notification katal to boi phaigai nirokna notification katal to himake ani bukharok busranga tei nirokni hajang muro hangke ani bukharok bu tei busranga Eke nama eke hazam rogoi tong lagi te nirok friends ono share kai di katal kong ke subscribe kagani ta follow di friends on nirok jodi si samung nai to goi ni tong hang ke om hai ke daily ne nai to goi nirok ni je ko thokjang mani rok but lagi manai nirok jodi WhatsApp group go angbai krwngdi madhyamik te 12 NIOS news ni bukhak te nirok rona hiwa so goi tong hang ke video description ani number rojak tongo contact lai di inke te Facebook page na bu follow kai di nirok yang teibu jotono nugui manai je government job private job robo notification rok oro yang teibu rojagai tongo inge Facebook page baibu krwngdi video description o jotono link roi roja inge pari tini ni update no amoke kaisa job vacancy sopai mani no nai lainai kaisa self help group ni sopai mani India government by krwngjak private job inge tak khorok tak post ni bumang
100 jona hai najangnai loan executive ni go najangnai nirokni qualification 10 pass ni siming khlai manai chala tei bwrwi je bwrwi rok no hinkhe prefer rojangnai borokno naijak kungnai borokno age limit tongani nanai 18 bosorni siming 40 bosor jora hinkhe khlai manai salary tongnai 14500 ni siming 2000 tie rojangnai hinkhe 16500 hai salary rok manai maso tei kaisa vacancy hinkhe 58 jona rojang post tongnai salary tongnai 38500 or 5000 rojangnai amot post ni bumangke loan supervisor block qualification 12 pass tongnai tei graduate rok bo apply khlai manai chala bwrwi jotono apply khlai manai 18 bosorni siming 45 bosor jora hinkhe apply khlai manai then next hinkhe 8 jona najangnai loan district manager ro qualification tongani nangnai MBA haikeba MA MCom banking experience rok bo apply khlai manai chala bwrwi age limit tongnai 18 years ni siming 45 years rang ke apply khlai manai salary tongnai 80000 tei plus 20000 rojangnai total 1 lakh hai salary rok rojangnai je interest tongnai rok jotono apply khlai di belaino kaisa private government ni private job ni bwkhak tei sokhaijak amono je interest tongnai rok apply khaigani tapoklai di amono songsanai Somir Deborma operational head Tripura state ni broni mobile number ro contact khlai di 6033470177 no contact khlai di hai ekeba 8787894297 no contact khlai di hai ekeba whatsapp o khlai di tei broni email id go nironi CV hai ekeba resume pathogoi manai somirdeborma19966@gmail.com rohori manai broni email id nironi baidota pathogani somoy 5 September 2024 ni bisingo ma pathongnai office hinkhe Kumari tilla abhoynagar jibi thangmani lama kaisa Kumari tilla hintongo hinkhe phari te next nalenai omo same bohaino tesin program hinkhe jeng nalemani self help group ni amke bright to group amke kaisa 50 jona executive najangnai qualification 10 pass hinkhe apply khlai manai chala bwrwi je bwrwi no hinkhe prefer rojangnai 18 bosorni siming 45 bosor jora hinkhe apply khlai manai salary tongnai 16000 ni siming 16200 te plus 20000 rojangnai tie total 18000 hai manai maso tei kaisa hinkhe 8 jona post tongnai district coordinator qualification graduate hinkhe apply khlai manai chala tei bwrwi age limit 18 years ni siming 45 years ora hinkhe apply khlai manai salary 25000 tei tie tongnai 20000 total 27000 hai maso rojangnai kaisa mono songsanai master coordinator Tripura state head ni Somir Deborma Giboni contact number same tesim ni haine 6033470177 no contact khlaijangnai tei kaisa hangke 8787894297 no contact khlaidi hai ekeba broni email id go nironi resume biodata pathogoi manai somirdeborma19966@gmail.com rohori manai 5 September 2024 ni bisingo mar hornai office address te waisa sapigo Kumari tilla abhoynagar jibi thangmani lama Kumari tilla yang nirok thangkene khoskagi naikene nirok borokni address rokbo mangai manai friends song nirok te waisa saga channel kotal ko subscribe khaije kotong hangke subscribe khagi tonglai din te nirok daily no mahike samang naitugoi krwngdi naitugoi tongha daily no mahike tongkhe u channel bai jeprone krwngdi tonglai di nirok mahike ne daily no update rok noi manai private job te admit card nokhor mane SSC ni government job ni joto je duk omahai government job katal sokhai tongmani rokbo o update ni bisingtri nugoi manai o update daily update ni gong ke dini ni update je katal sokhai mani no update rokbo nugoi manai government job phane sokhai tongtong te school college ni update phane sokhai tongtong om hairok jotto no update sokhai mani no daily update ni gong ke nugoi manai te alada ke nugoi manai hinkhe je video alada ke PDF
sokpaimani bono hingke nirok alada ke video nugui manai daily update niko hingke omhaike nugui manai te nirok pen sono share khaigani tapoladi ang te sago friend song te like khaigani rok tapokdi like khaila hangke ani bukharok te bisrango nirok no daily no omhaike update rokani bagai nirok phungai khena search khaigani di ei channel Tripura job si haike nirok omhaike na update manai hingke tini na update to asang nangnai te khanani bagai update magani bagai channel by je front krwngdi tongladi te nirok ni pen sono hain south friend song nirok ano hajang murodi te support olaidi omhaike ne nirok ni support make si ani bekharok busrango tini na update asang nangsinai jotona hambai